The next question. Everybody knows, daghang mananagat sa Bohol, daghang tag-isda. Pero mahal ang isda, ambot asa paingon. So this is one of the things that need to be resolved, especially on illegal fishing. Suggest measures to eradicate illegal fishing and how to increase the supply of fish for the families of Bohol. Pagsugyot og mga lakang aron mawala ang panagat nga wa mutuman sa balaod ug unsaon nga mudagkan ng isda para sa mga banay nga bulanon. The first to answer is Mayor Che de los Reyes. Tanang illegal, dili mosugot ang mayor sa Carmen. Definitely, be it illegal drugs, be it illegal fishing, dili ko mosugot nga naay illegal under my administration. What I will do is to give a very good alternative. Kung ang atong mangingisda, atong ipahimutang, it would be a win-win solution. Dili ko mosugot nga naay mangingisda nga mawad-an og panginabuhian, dili po ko mosugot nga ang probinsya sa Bohol as a whole apektado tungod sa mga illegal fishing. Honestly, pohon inaglingkod nako naa man gyud tay mga very good teams no nga atong ibutang ana. How can I address fishing when I am only a 3-year-old mayor? Hinumdumi, tanang illegal. Wala na habiling illegal sa Carmen. Ha? Ako ring ipuno. Ha? Aron malipay ang mga bag-ong bulanon. Ha? Ang inyong mayor sa lungsod sa Carmen, gikan sa akong paglingkod first day, hangtod karong adlawa, wala gyud ko mukuha og travel allowance, travel expenses every day for almost 3 years now. Ingon ana ang akong sakripisyo paglaban sa akong kaigsuonang Carminanon kanang pondo nga angay unta nga akong travel allowance, travel expenses bisag 5 half for almost 3 years. Ako nang gitampo kung naay ma-ospital nga akong kaigsuonang Carminanon kana nakatabang. How can you, for the first time in the province of Bohol and maybe in the entire archipelago, for the first time ang usa ka mayor bisag 5 wa mo kuha og travel allowance gikan sa akong paglingkod? That's all. Thank you. Governor Chato. Isip gobernador sa lalawigan sa Bohol. Dako na akong pasalamat kung ang atong mayor o higala o ato usab nga worthy nga kauban nga niya sa entablado karon maka-implementar bisan na lang sa lungsod sa Carmen anang tanan nga giingon nga pagwala sa illegal. Labi na gyud ang illegal nga drugas nga maong lungsod. Labi na gyud ang illegal nga armas sa maong lungsod. Og mao la gyud ang ato usab nga illegal nga gambling. Kay kana mao paghihapon ang atong gisunod sa uban-uban usab nga dapit. Kung mag-isgot kita sa isda, kaning maong concern ato gyud ning gipalapdan kay gadamgo pamanta nga ang ato mga mangingisda do na gyoy ka panginabuhian. Busa ang alternatibo nga gihimo sa ato pagamanan o gipadayon paghimo mao ang paghatag og suporta sa organisado ng daan nga mga fisher folks og nag-release na kita og sugod sa mga pondo nga mao'y counterpart nila aron di sila paingon sa mga dagko nga loan sharks nga mao usab ang kinaingnan nga magda sa ato mga isda ngadto sa laing mga probinsya. Ang atong suporta sa atong mga livelihood, sa atong mga naa sa coastal areas o pagpaligon sa atong Coastal Law Enforcement Council sa lalawigan sa Bohol. Tungod kay mga mayores man ang dakog role niini, ato usab ngang ikalipay kung ang atong mayor sa lungsod sa Carmen, karatapok sa mga mayores nga tawag sa atong presidente o karatapok sa atong gobernador, naaunta po ang atong mayor sa lungsod sa Carmen aron maapil
ang hiniusa nga panagsabot-sabot para sa tanan nga mga kalungsuran kung maghisgot kita sa implementasyon sa uniforme nga mga pamaagi sa atong coastal areas o sa atong upland areas nga doon na po tayo inland fishery. Dili lang coastal fishery, kundi inland fishery usab tungod kay self-reinforcing supply para sa bastanting isda sa atong lalawigang bulanon para makakaon ang tanan og isda sa atong tagsa-tagsa kalamesa. Daghang salamat. Let's have the response from Mayor Che de los Reyes. Okay. Di na sa ta maghisgot og isda, no? Ari sa ta sa giingon nga illegal drugs. For everybody's information, sa akong pagkamayor sa Carmen, for 2 years, zero out ang akong krimen sa lungsod sa Carmen from high 8. Ang akong droga from high 8 goes down to level 1. Pagdeklarar na ko nga mudagan kog mayor, gitantang ang akong Carmen Task Force, pag-abot na composed of army, pag-abot na ko on my first year, 33 ang akong pulis. Karon, 20 na lang, ika-21 na ko. Maunay sitwasyon sa Carmen. Ako, giampo lang nako sa Ginoo, Lord, protect Carmen and my people. Nga mapadayon ang kalinaw sa Carmen. Ako, sa akong paglingkod pagkamayor, na anak ko'y dagkong negosyante og shabu nga gipadakop naa sa provincial jail, dili makagawas. Ang ato bang gobernador nakapadakop og dealer, pusher og shabu, ang akong nahibawan, mulaban pa sila sa mga nadakpan, ilang pagawaton, magduda ta, nga kini ilang negosyo, mag-ihap ta, o kinsay, singlaban sa illegal. Ang mayor sa Carmen, go to Carmen, for the first time in the history of Bohol, for the first time in the history of Carmen, zero out ang atong krimen under my leadership for 2 years. Under my administration, zero corruption ang Carmen. Ang atong shabu from high 8 goes down to level 1. Onya, 5 ang akong napadakop nga mga negosyante og shabu. Atong pangutanon ning atong congressman sa segundo distrito, atong pangutanon ning atong gobernador sa Bohol, unsay ilang gihimo sa mga nadakpan og droga sa probinsya sa Bohol. Kini maoy nakaangin nga naay mga 6 anyos, 13 anyos, 5 anyos nga rapon patyon tungod sa illegal nga droga. Thank you. Governor Edgar Chado. Ang karakter sa usa ka tawo, ang karakter sa usa ka tawo dili nimo makuha sa atong pagsulti lamang. Makuha ka na sa imong pagkaikaw, sa atong pagkabinuhatan, lakip na sa imong gigikanan. Kay ni amanta nagsa-istorya sa Holy Name University nga dinhi ako nagagikan, gikan sa akong pagkabata. Tanan nga mga tao nga niya dinhi nasayod kon kinsa si Edgar Chato sa tinud-anay lamang. Ang ato gikatingadaan kay nalipay man ko isip gobernador sa lalawigan sa Bohol. Nalipay si Edgar Chato sa gi-report sa atong mayor sa Carmen nga limpyo ang Carmen sa krimen. Pero ngano ang report nga moabot sa atong buhatan sa panahon sa Peace and Order Council
ang usa sa mga lungsod nga ginatasan og high rate of crimes mao man ang lungsod sa Carmen naa may record. Doon ay mga records o patay nga wa masulbad, drugas nga wa masulbad, o korupsyon ang isgutan. Ang ako sab nga gitanaw kaning mga lugar diin ang mga local chief executives pananglitan mao mismo ang magkontrata sa mga proyekto sa lungsod o mao'y mag-supply sa mga supply sa lungsod gamit ang ilang mga equipment. Wag yun po na tingali nato malikay sa gitawag og korupsyon. O bisan gani ka ng Please refrain mga from making unnecessary naapananglitan ang atong mga negosyanteng gagmay sa Chocolate Hills, nawadaan sila og panarbaho, unya, wa man po mo saka lagi ang kita sa atong restaurant din ha, base sa mga record, hain naman paingon ang atong mga pundo. Mao na'y pangutana sa Sangguniang Panlalawigan, ni aman sila tanan din o nindot pod nga maklaro ang katawhang bulanon ni ana kay ang Chocolate Hills ra ba wa pa nag-iyaha sa usa ka lungsod lamang. Di pa nag-iya sa lungsod nga bulanon.